मॉर्निंग फ्रेंड्स बर्तमान सकाल सकाल समय आसी सारी सकाल 6:30 बर्तमान देखूँ आम आसी पहुँची सारीचु महाप्रभु पाखे कहीं आज हूँ आमर 10वीं परीक्षार डे 2 बर्तमान एग्जाम टाइम रे टिके महाप्रभु दर्शन करनी सकाल 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 बहुत पिला आसिक गले तो नना आसी ना आसवे बर्तमान समय जी पहुँची गला 7टार फ्रेंड्स बर्तमान परीक्षा हल में मितु दीदी की छाड़ देकी आम आसी घरे पहुँची सारी बर्तमान आम गणर आसी पहुँची सारी किए बासु भाई बासु भाई कुआड़े जाइल कौन सकाल सकाल पूरा चिंता चैतन कीर्तन तुम केतटा केतटा पर्यंत थिला 24 घंटा पूरा हाँ 24 घंटा अवेलेबल रही ना ना माने केतटा केतटा जाइथलो तुम सकाळ 6टारू 2टा जाई कीर्तन करलु तापर रहिलु सेठी कन्स्टेंट रहिलु रहिकिरी पुणी राति 12टारू हमर सकाळ 7टा होला जा हो एते सारा काम कर देइछ बहुत पुण्य अर्जिलणी बस सरीनी नगर करके आसु नगर करी आज कोउठी होतला ए संडपुर संडपुर देखंतु माने केते परिश्रमी आ वर्तमान चा पिया हो स्पेशल चा पिया हो बापा पीसा हो आसु भाई फ्रेंड्स वर्तमान एग्जाम रो आसिकी चुट्टी फुटी कटाकटी करके गाधुआ बधुआ करके खिया पिया सर जाइला वर्तमान एपट देखंतु दिग बाबू जे कि खाई पी सोईकी जस्ट एबे उठिकी मते मियाऊ मियाऊ कहीकि गेल करिकी गाड़ी रे देखैकी गाड़ी रे जाउछन्ती बुलियाकू तो आंकु चलंतु वर्तमान टिके बुलेइकी आनी घर छाड़ दवा और जिनसटा आपन देखौछि टिके रुहंतु दिगटे मियाऊ कर देला मियाऊ कहि गेल कर देला देखिले एमती माने मियाऊ कहि से गेल करे बुलियो बेली गाड़ी रे तो चलंतु ता गोट राउंड मारिकी बुलेइकी आनी छाड़ दवा आउ फ्रेंड्स वर्तमान ताकू बुलेइकी आनी घर छाड़देली तो चलंतु टिके क्रिकेट मैच होउची तो जिबा टिके सेटिकी देखा देखी करवा आसवा ठाकुराणी पाखे होउची तो चलंतु जिबा वर्तमान आम आसी पहुँची गलाणु गाँव रे वर्तमान एपट देखंतु हम गोटे बुआ बिल्लीटा देखिकी दौड़ुछु दौड़ी पड़ेला कौ पटे जा एपट जा ना एपट जा यहीपटे चलंतु पड़ेगा गाँ पटे देकी गाँ को एंट्री करू करू गोटे लेंबू गछटे लेंबू पत्र टिके हाथ में दली देले लेंबू लेंबू बास्नाटा आसे बर्तमान देखते जेहेतु समय आसला 3टा तो जेजे एपटे गाई होउचंती आउ फ्रेंड्स वर्तमान एपटे देखंतु समस्ते मैच रे व्यस्त अछंती गोबर परापरी सीजन जेहेतु ए गोबर सब परापरी चलती देखो ये देखो बर्तमान आमर टोला पिला आम गाँ पिला चलती मैच एपटे चलती फ्री फायर मैड ये रहा आमर शुभ ये आमर शुभ तो चलो आम ये बसिकी मैच टा गोटे उपभोग कर एटा कौन छक्का बर्तमान मराई गोटे छक्का छक्का मारिकी खाता खोलिले फ्रेंड्स वर्तमान एपट देखंतु माने गोटे टीम रो सरिका गोटे टीम रो चलची वर्तमान आम गाँ पिला चलची तो देखो एपटे केते जन दर्शक अच्छी आज 4टा है एपटे आजान दिया बर्तमान ये देखु ओ साप साप जाऊ 4 बाड़ी दे आ 16 रन रे विन करवा आम टीम बर्तमान देखु साई मारी एक विराट चक्का जे बॉल जाई पूरा सेपटे तो नहीं कि समूना पड़ेला नहीं कि देखो बुलूची
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପିଚ୍ ଆଉ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଛି ମଦ ବୋଟଲ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାଲିଛି ସଫେଇ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ ସେ ହବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ନୁହଁ ଏଇଠି ବି ଏମିତି ପକେଇଲେ ହାତ ଗୋଟରେ ପିଲାଙ୍କର ପଶି ଏଇ ବାଗେଇକି ସେ ପଶିଯିବ କାହିଁକିନା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ସାରି ଆସିକି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆ ସରିଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ହେଇସାରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲା ଧୂଆଁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଇପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରୋଡ଼କୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତାପରେ ଭାବିବେ ଏଇଟା କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଧୂଆଁ ଏଇ କୁହୁଡ଼ି ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁ କେଉଁ ଧୂଆଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଟା ଭାଟି ସବୁ ଲଗା ହେଉଛି ତ ସେଇ କୋଇଲାର ଧୂଆଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ଜଳିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ହିଁ ଧୂଆଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଆ ଦେହରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଜମା ଅଛି ସବୁକିଛି ଅଛି ତ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ରହିବେ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ପଟେ ବି ଆମର ଏଠି ଦେଖିବେନି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ହିଁ ଧୂଆଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ହେଲା ଧୂଆଁ ଦେହ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯଦି ନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଲୁଅରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଆମର ଏଠି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ରହି ହେଉନି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ମାନେ ଚାରିପଟ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ପଶୁନି କି ମାନେ ପୁରା ଅଜନ୍ତିଆ ମଣିଷକୁ କରିଦେଉଛି ତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ବି କେଉଁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କୁହୁଡ଼ି ଏ କୁହୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଲା ପୁରା ଧୂଆଁ କାହିଁକିନା ଏ ଧୂଆଁରେ ସବୁ ପୋଡ଼ା କୋଇଲା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଉ କୋଇଲା ତ ଅଲଗା ଏଠି ଆମର ନାହିଁ ଆମର ଏଠି କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍ ରୁହେନି କି କିଛି ନାହିଁ ତ ଏକମାତ୍ର ଇଟା ଭାଟି ତ ତାରି ହିଁ ଇଏ ଧୂଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ଖାଲି ଧୂଆଁରେ ଭରପୁର ପୁରା ଅଚାନକ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଘରେ ଥିଲୁ ନା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ମାନେ କାଜେ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା କି ତ ଆସି ଦେଖା ଦେଖି ହଉକା ତ ଏଇସବୁ ଇଟା ଭାଟିର ଧୂଆଁ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ଏଇସବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଯାଏ ହେଇଯାଇଛି ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ତାରା ବି ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁକିନା ଧୂଆଁ ଢେର ସାରା ଅଛି ହୁଏତ ଯଦି ଧୂଆଁ କମେ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନଚେତ୍ ନାହିଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁରେ କି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ପୋଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି ମାନେ ଲଙ୍କା ଧୂଆଁ ପରିକା ପୁରା ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଅଜନ୍ତର ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା କେବଳ ଧୂଆଁ କରିଦିଆଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ ନା ଟିକେ ଯଦି ଫାଙ୍କା ଥାଏ ତ ରହି ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଧୂଆଁକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା।